yan yung tren natin, yung bullet na yan. Eh, di ba tayo sumakay kahapon? Hindi. Hindi. Sa atin, snail yun eh. Ito, bullet to. Mabagal. Ito, regional to, mabilis. Ang ano natin, Italo. Nakita niyo yung ticket niyo, di ba? Italo na 8916. Ay no, 9919. Ito, medium. Lakad muna ako. Attenzione, treno in arrivo al binario 20 bis, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale delle ore 12.35 per Caserta è in partenza dal binario 21. Il treno a alta velocità Frecciarossa di 94 20 di treni. Il treno a alta velocità Frecciarossa 9409 di Trenitalia delle ore 12.25. Ha? Inaano ko eh, sinisigurado ko. Kaya nga magkakasama tayo eh. Il meglio executive business in testa al treno. Yup. Il treno regionale delle ore 12.42 per Cassino è in partenza dal binario 20. Milano Città. The scheduled departure at 12:40 p.m. is now departing from platform 2. This service will call out. Silenzio salvo la Milano Città, Reggio Emilia, Milano Venezia. Coaches are able to take on the favorite from the train 7 to 5 in the middle of the train, 4 to 1 in the rear of the train. Tayo. Attenzione, treno in arrivo al binario 19. Allontanarsi dalla linea gialla. Huwag dyan sa yellow. Walang charger man lang. Meron. Se non ho capito male, Meron. mi sa che il treno in ritorno arriva a colpare. Boh, non ho capito. Oh, 1, 2. Travelers kami. Let's go. Hoy ka, ba't hindi mo hatakin yung dalawang yan? Okay. Swerte ni mama, walang bit-bit ha. Alright. Hey, sorry. Kasama breakfast naman. Wala, hindi ako pumili. Gusto mo ba dito mag-breakfast? Ay, hindi ko lang alam. Magtatanong na rin ako ng ano, Vaporado. Day pass Vaporado. 9.
Ganyan talaga. Bunk bed. Okay ba to? Pang family ba to? Hotel number 3. Ang bagal mo naman, mama. O, dali, pasok na. Pati yan, oh, ginaganyan mo pa sa photos. Ganyan talaga pag matindi. Okay na, oh. Room cleaning for free, ah. For free daw yan. So, 4 tayo, 4 na kama. Hindi na masama to. Wala man lang complimentary. Sino sa taas? Ako. Okay, sige. Bye-bye muna.